Tema moje prezentacije je Tesla i eter, most između znanosti i duhovnosti. Mi Nikolu Teslu uglavnom znamo po njegovom pronalasku obrtnog magnetnog polja, polifaznih struja, rendgenskih zraka, svjetljenja bežično-vakuumskih cijevi, transferu informacija putem radio valova i naravno njegovog čuvenog magnifying transmitera iz Colorado Springsa, koji je zapravo bio osnov i unapređenije verzije, to je kula Wardenclyffe u Šorenhamu, svetska radiostanica koja je trebalo da emituje i zvuk i slike, poruke, kao i onaj Marconijev sistem. Međutim, trebalo je da emituje i energiju bežično dostupnu čitavoj zemaljskoj kugli. Nažalost, Tesla taj projekat nije doveo do kraja. Inače, po izraživanju doktorke Snežane Šarboh iz Zavoda za intelektualnu svojinu i njenog 7-godišnjeg istraživanja, Tesla nam je u nasljeđe ostavio 308 patenata u 27 zemalja svijeta. Jedan je patent nađen čak i u Japanu. Međutim, ono što je interesantno je činjenica da svi ti patenti potiču, odnosno registrovani su u intervalu vremena od svega 16 godina, odnosno od Teslinog dolaska u Ameriku 884. do njegovog dolaska u Colorado Springs 889. odnosno 900. Od 900. godine njegovog povratka u New York pa do njegove smrti, što je puni 43 godine njegovog rada kao već dokazanog naučnika, istraživača, pronalazača, za tih 43 godine ostalo je samo 12 patenata iz tog perioda, što je vrlo čudno i neobično. Šta je u pitanju? Evo, vidjet ćete sad. Naime, Tesla dolazi u Colorado Springs negdje 20. maja 899. a već 3. i 4. juna unosi u svoj dnevnik, 4. piše o događaju koji je posmatrao, to je jedna oluja koja se desila 3. juna poslijepodne i na bazi njegovih mjerenja i posmatranja šta se sve dešavalo, Tesla kaže i piše 4. u svom dnevniku: imao sam sreće da otkrijem mnoge fenomene koji su zaprepastili svijet. Međutim, ono što me je obradovalo više od bilo čega drugog, to je pronalazak stacionarnih valova ili talasa. Nadalje kaže da zemlja na kojoj mi živimo se neprekidno, kao i sve što postoji, se neprekidno skuplja i širi. Šta više, zemlja je u stanju da uprkos sve svoje ogromne veličine treperenjem odgovori na najtiši šapat ljudskog glasa. Prosto nevjerovatno, ali ja vjerujem Tesli. Inače, evo vidite, već sutradan 5. juna Tesla vrši neke proračune, mjerenja, analize i kaže ovako, njegov zaključak koji piše na samom početku dolaska u Colorado Springs, da je indukcioni metod neizmjerno inferioran u odnosu na njegov novi metod, a to je poremećajna elektrisanja i u zemlji i u vazduhu, odnosno zraku. Nešto kasnije, i ovo je moment po meni ključan, to je moment rađanja tog novog Tesle, odnosno naučnog Prometeja novog doba. Ovo je moment kada Tesla pravi, ja bih se usudio reći, jedan kopernikanski prevrat, kada potpuno mijenja svoj koncept i svoj rad i prelazi na jednu novu tehnologiju. Vidite, on kaže i lepo piše, ovo je tekst kopiran iz njegovog dnevnika, on objašnjava dva različita načina dostizanja visokih napona. Prvi način je ostvarenjem vrlo slabe sprege između primara i sekundarnog kola, i to je klasični način koji je on primjenjivao u svom klasičnom transformatoru visokonaponskom, visokofrekventnom, patentiran 891. s kojim je pravio rendgenske snimke, voza onaj brodić itd. itd. Međutim, Tesla mijenja koncepciju, kaže, jer postoji jedan drugi način, a to je način da se sprega bude izuzetno jaka, koeficijent sprege preko 0,5, pri čemu se u sistem ubacuje još jedna zavojnica, dodatna zavojnica, odnosno kako je poznata kao extra coil. Pri čemu naglašava ovdje dole da je ovaj drugi metod mnogo neuporedivo bolji i povoljniji za dostizanje visokih, on kaže u originalu electromotive force, znači elektromotorne sile,
što znači da on jako dobro zna šta govori i da jako dobro razlikuje pojam napona za koje koristi riječi voltage ili pressure, a ovdje koristi riječ elektromotorna sila. Elektromotiv force, zašto je to važno? Pa zato što je napon vektorska veličina, izvršeni rad, a elektromotorna sila je čist potencijal, skalarna veličina. Dakle, to je ogromna i velika razlika i ovo je moment tog kopernikanskog prevrata kada Tesla prelazi na skalarne tehnologije. Sve je rekao jasno i nedvosmisleno. Tako da njegovi neki vrlo kontroverzne izjave su sada razumljive. Kad on kaže da je njegov sistem dijametralno suprotan Hercovom sistemu, da njegov sistem ne smije biti zamijenjen sa efektom i fenomenom električne radijacije, jer se Hercovim, odnosno transverzalno-vektorskim valovima energija ne može prenijeti na iole veću udaljenost u iole većoj količini. Znači on je svjestan da njegova ideja transfera energije i prenosa energije čitavoj zemaljskoj kugli putem Hercovih talasa je nemoguće izvesti zbog opadanja snage sa kvadratom udaljenosti. Šta više, Tesla kaže da oscilacije i zračenje energije u formi Hercovih valova treba da bude minimalna. Znači Tesla zadržava energiju u svom sistemu, što potvrđuju radovi braće Korun. Kenneth je inženjer, James je doktor nauka, oni su eksperimentalno i teorijski pokazali i dokazali da je Teslina dodatna zavojnica čudo na čudima, da je to u stvari lambda četvrt heligoidalni rezonator koji zadržava energiju. Molim vas, oni su pokazali na Smithovom dijagramu na bazi informacija koje Tesla ima u svom dnevniku na završetku svojih eksperimenata krajem 899. od novembar 1. odnosno januar 2. Te podatke unose u Smithov dijagram i dobijaju rezultat da Tesla teži, da je Teslina dodatna zavojnica antena koja ne emituje. Zašto? Zato što je VSVR maksimalan, što je suprotno nastojanjima klasičnih inženjera emisione tehnike koji teže ka minimalnom VSVR-u da bi što veća energija bila izračena u prostor i da bi dostigli što veći domet. Tesla radi obrnuto. Evo vam, argumentovano, naučno, on radi suprotno i pokazuju, braća Korum, da dostizanje visokih napona nije ostvareno ni na bazi odnosa broja namotaja primar sekundar, niti putem indukcije, niti kaplovane rezonanse, nego se taj porast napona obezbeđuje proporcionalno vrednosti VSVR-a. To je odnos emitovane i reflektovane energije. Tako da je Tesla, koristeći taj novi princip, dostizao, uprkos relativno malog broja namotaja, odnos je 1 primar na primaru, odnosno 2 paralelno, pa se računa kao 1, i 17 namotara na sekundaru, znači prenosni odnos je 17. Na taj način sigurno ne bi mogao dostići od 10 do 15 miliona volti ovdje u Colorado Springsu, a sličan identičan princip koji je koristio u kuli Wardenclyffe u Shorenhamu dostizao je preko 100 miliona volti. Ovdje imamo jednu animaciju transverzalnih mehaničkih vibracija i longitudinalnih, pri čemu ako je medijum zrak, onda se radi o vibraciji zvuka, a isti taj princip, ako je medijum etar, onda imate vibraciju, odnosno svetlost. I to je ta Teslina jedna od prilično kontroverznih izjava gdje on kaže da svetlost ne može biti ništa drugo nego longitudinalni poremećaj u etru koji uključuje naizmjeničnu kompresiju i ekspanziju. Drugim riječima, za Teslu svetlost ne može biti ništa drugo nego zvuk u etru. Ovdje je to pokazano kroz ovu animaciju. To je taj veliki Tesla. Inače moramo znati da je etar bio kao koncept je poslužio svim naučnicima, pronalazačima kao osnovni koncept za njihove teorije. Do kraja, do početka 20. stoljeća. To važi naravno i za Newtona i njegovu teoriju gravitacije, za Huygensa, Bernoulija, korpuskularnu i valnu teoriju svjetlosti, James Clerk Maxwell također, njegova teorija je na konceptima etra,
Einstein, šta više i Einstein i Paul Dirac, John Bell koji su postavili temelje kvantne fizike smatraju da eter treba da se vrati u nauku i jedan od modernijih, dr. Vladimir Bičkov je potpuno siguran da je EPR efekat zapravo direktan dokaz postojanja etra. Inače ovo znamo da je u jednoj od verziji Mendeljejevih periodnih sistema u knjizi objavljenoj 1906. godine prikazana tabela gdje u nultoj koloni, nultom redu, nulti element je newtonijum, kako je on u stvari u ime besmrtnog Newtona, kako on kaže, dao naziv elementu, nultom elementu, a to je eter. Najvažniji, najbrži element u prirodi. Još jedna od kontroverznih priča vezanih za Teslu je zapravo vezana za strukturu etra kao gasovitog medijuma, gdje su naučnici onoga vremena, analizirajući izvorne Maxwellove jednadžbe, pokazali da u takvom jednom medijumu longitudinalne vibracije ne mogu biti ograničene čak ni teorijski u smislu postizanja brzine i da brzina u takvom medijumu, takvom formom propagacije longitudinalnih valova može dostići proizvoljnu vrijednost uključujući i beskonačnu, što je bilo direktno suprotno i nije bilo u saglasnosti sa teorijom relativnosti i njenim ključnim postulatom o konstantnosti brzine svetlosti. Rješenje je nađeno tako da je eter na bazi Michelson-Morleyevog eksperimenta izbačen iz nauke, zašto čak ni sam Michelson nije bio na bazi njegovih rezultata i njegovih mjerenja. Najviše što se smjelo reći je da tim eksperimentom nije potvrđeno postojanje etra, a ne da eter ne postoji. Tako da Michelson je lično nije bio zadovoljan i neki blizu oko 40 godina nakon toga, prvog mjerenja 887. 25. sa Galeom i Pearsom, on ponavlja mjerenje u 2 navrata, rezultati su objavljeni u astrofizičkom žurnalu i tvrdi da etar ipak postoji. Na to se desilo 3 godine pre njegove smrti i on je htio da umre, što kaže, čiste duše i mirne savjesti. Mnogi su istraživači potvrdili postojanje etra, međutim sve je to ignorisano. Zašto? Evo da vidimo još jedan moment zašto je Tesla morao na neki način biti sklonjen, taj njegov ključni deo vezan za skalarne tehnologije i izbačen iz nauke. Ovo je, gospodo draga, originalna verzija Maxwellove teorije koja je objavljena 865. godine javnosti, 864. Kraljevskom društvu i ona je pisana u formi 20 kvaternionskih jednadžbi. Kvaternioni su hiperkompleksni brojevi koji sadrže skalarni i vektorski dio i ovaj skalarni član omogućuje teorijsku objašnjenje tih skalarnih fenomena o kojima se govorilo i vidjelo da oni mogu postići proizvoljnu vrijednost brzine. Tako da je ubrzo nakon Maxwellove smrti sa isprikom i obrazloženjem Heavisida, Gibbsa i Hertza da su te kvaternionske jednadžbe suviše komplikovane, sasvim nepotrebno, one su revidirane, ta teorija je revidirana i 20 kvaternionskih jednadžbi Maxwellovih je promijenjeno u svega 4 vektorske jednadžbe koje mi danas učimo u školama i univerzitetima kao Maxwellovu teoriju, koja to nije Maxwellova, to je uprošćena, pojednostavljena verzija Maxwellove teorije. Prava teorija je data u formi kvaterniona. Ovo je, nažalost, umanjena snaga i moć ove moderne verzije Maxwellove teorije da se objasne ta fenomenologija skalarna koja je ključna za Tesline tehnologije. Šta više, današnji moderni matematičari tvrde da su kvaternioni, to gospodin Šimatović zna sigurno, najsavršenija matematička forma za opis vrtložnih ili torzionih kretanja. Dakle, mislim da je nauka tu učinila grešku i da je uproštavanjem ove teorije umanjila snagu svoje teorije. Međutim, kako kažu, ne lezi vraže, istina uvijek ispliva na površinu, tako da najnoviji naučni uvidi idu u prilog ipak Teslinih ideja. Naime, Aharonov i Bohm su dali jednu teorijsku verziju jednog fenomena koji je dobio ime po njima 1959. godine, a već 1960. godine Chambers i kompanija eksperimentalno potvrđuju tu njihovu pretpostavku. I slušajte sad, naročito ovi gospoda elektrostruke.
Aharonov Bohm eksperiment dokazuje da je moguć utjecaj na elektrisanu česticu i u delu prostora gdje nema nikakvog ni električnog ni magnetnog polja. Pa šta ćemo sad? Dakle, u suštini, Aharonov-Bohnov eksperiment koji je od 60. pa do danas potvrđen u bezbroj instituta naučnih širom ove planete, zapravo pokazuje da postoji jedan suptilniji fenomen, fundamentalniji od električnog i magnetnog polja, a to je, gospodo draga, potencijal. I sad možete vidjeti inventivnost i genijalnost tog našeg Nikole Tesle, koji od današnjeg dana, recimo unazad 100 godina, favorizuje baš taj potencijal, taj skalarni fenomen o kojemu i ovaj eksperiment govori, da je zapravo taj najfundamentalniji fenomen naše realnosti. U prilog toj priči ide i otkriće mađarskih fizičara koje se desilo u oktobru 2019. To je već drugi put potvrđeno postojanje čestice koja je dobila MX17, to je neki protofobični X bozon, no nije to sad toliko bitno zato što ima 17 MeV, nego, kažem, to je već drugi raspad gdje je detektovana ta čestica, ali šta je problem? Pa ona ne bi smjela da postoji prema parametrima koje ima, obzirom na važeće teorije, odnosno naše poznavanje 4 fundamentalne sile, elektromagnetizam, gravitacija, slaba i jaka. Međutim, ne može da se objasni postojanje ove čestice koje je bukvalno dokazano, nepobitno, i to već drugi put. Njeno postojanje se može objasniti samo uvođenjem nove kosmološke teorije koje je dato ime kvintesens, koje dolazi od riječi kvinta esencija, peta esencija, peti element, a što znamo da je etar. U suštini, kvintesencija je hipotetička forma zapravo tamne materije. Tako da možemo slobodno reći da se nauka služi terminima kad je riječ o kvintesenciji, o tamnoj materiji, tamnoj energiji, zapravo su to samo zamjene za riječ etar koja ne smije da se vrati u nauku, jer onda imamo probleme sa teorijom relativnosti i Teslinim etarskim tehnologijama. Da to nisu prazne priče, evo vam patent Harolda Pathoffa, 998. godina, gdje on patentira komunikaciju bez elektromagnetnih polja, bez hercovih valova. Znači, praktično transfer signala koji ne uključuje elektromagnetna polja i na taj način se omogućuje trenutna intergalaktička komunikacija. Mi ovo danas znamo kao jedan fenomen kvantne fizike, često se pominje u zadnje vrijeme vezano za kvantne računare, a to je kvantna isprepletenost ili quantum entanglement. Evo vam, to je ta priča, samo se niko ne sjeti Tesle, a u suštini se radi o njegovim tehnologijama. No, jednu veliku temeljnu analizu te skalarne elektromagnetike napravio je Thomas Birden, penzionisani oficir CIA, 1984. on je to napisao svojim pretpostavljenima, međutim ta njegova analiza je ostala objavljena za javnost, dozvoljeno je objavljivanje tek nakon 18 godina. I u toj može se naći na internetu pod nazivom Bohm-Aharonov efekat, skalarna interferometrija i sovjetsko naoružanje. Tu vam je ona Teslina haubica, Teslin štit i tako dalje. No u tom dokumentu Birden tvrdi da je skalarna elektromagnetika naša naučna realnost. Analizira te skalarnu fenomenologiju, te talase i kaže da su oni u svojoj osnovi nisu transverzalne, nego longitudinalne prirode, znači da nisu hercijanski, baš onako kako to naš Nikola Tesla kaže. Ovo je moja laboratorija gdje sam napravio bezbroj eksperimenata, raznih zavojnica, sprega, varničara, ovakvih, onakvih, i ima dva ključna elementa. Jedan je konvencionalni, ovo je sa mog osciloskopa gdje možete vidjeti amplitudni spektar, frekventni spektar i karakteristični frekventni rascep koji zavisi od jačine sprege, koji je karakterističan za ovu konvencionalnu formu. Druga verzija je varijanta sa dodatnom zavojnicom koja nije induktivno spregnuta, to se naglašava zato što su okomite ove nacrtane zavojnice. Vidite da je amplitudni spektar potpuno drugačiji, posebno ovaj. No, nije tu kraj priče. Kraj priče, ovdje možete vidjeti snimanje u toj mojoj laboratoriji. Ovdje, evo, pod broj 1 predstavit ću našeg dragog, nažalost pokojnog Slobodana Mizdraka, kolege ovdje iz Zagreba, s kojim sam proveo mnogo mjerenja širom ovog regiona. Ovo je Heikki Savolainen iz Finske, inženjer zvuka.
Zapravo radi se o grupi, ovdje je naš doktor Abramović, radi se o grupi Super Brain Research Group iz Trsta, gdje je tim, na čelu tima je doktor Paolo De Bertolis i oni nisu vjerovali u te moje priče o tim tehnologijama, skalarnim telasima i tome slično. Ja sam rekao, gospodo, izvolite donijeti šta god ko ima od instrumenta, pa mjerite sami. Donijeli su opremu u vrijednosti nekoliko stotina hiljada eura i ovdje vidite razne senzore, zavojnice, piezo, neke elemente, ove mikrofone, hidrofone, 300 čuda. Radili su mjerenja tako što su prvo napravili baseline i u oblasti mehaničkih vibracija, naravno oprema je vrhunska, Sennheiser mikrofoni, Uher i tako dalje, i u domenu elektromagnetizma. Prvo mjerenje u prvoj tišini je baseline od 0 do 96 kHz je pokazala je odgovarajuću raspodelu i u jednom i u elektromagnetizmu i u mehaničkim valovima, kažem od 0 do 96 kHz, zatim je uključena ova zavojnica 30 sekundi i ponovo isključena. Pazite, drugo mjerenje u drugoj tišini, ništa nije uključeno. Ni u prvom mjerenju, ni sad u drugom. Ali ovdje ne možete da vidite, ali može da se vidi detaljnije da je nivo te buke ili tišine, kako god hoćete, u drugom mjerenju, znači u drugoj tišini je niži, vjerovali ili ne, za 20 decibela. To je tehnički neobjašnjivo sa aspekta zvanične nauke, ali ovo su mjerenja vrhunskom opremom, naučnom, ali još gore važi za elektromagnetizam. Taj elektromagnetizam mogu u prvom mjerenju minus 4,78, a ovdje je niži za 40 decibela. Dakle, ipak ova zavojnica ima neko vrlo specifično djelovanje na ambijentalno polje, što je potvrđeno i snimanjem polikontrastnom interferentnom fotografijom po metodi doktora Harrya Oldfielda. Ta snimanja sam ja poslao njemu lično i on je analizirao ove snimke i ovdje je klasična zavojnica 400 vati, varnice, tu neki 10-15 cm, ali nije uticala na ambijentalno polje kao što se to desilo kod ove gdje je snaga 100 puta manja, nekoliko vati svega, ali totalno izmijenila ambijentalno polje i lično dr. Harry Oldfield šalje svoje mišljenje da ova zavojnica definitivno kreira stacionarne valove, najvjerojatnije skalarne prirode koji su zeleni po boji i koji imaju veoma povoljan utjecaj na biostrukture. Da bi se taj segment naše realnosti malo bolje pojasnio, za koje naša nauka nema odgovarajuće teorije, ja sam se poslužio drevnim znanjima, prvenstveno Tajna knjiga i Tajna Sankije, autor je Gopala Srinivasan. Ta knjiga je zapravo transliteracija izvorne knjige Sankija Karika, autora Išvare Krišne, koji je nasljednik učenja velikog Maharišija Kapile. Sankija je fantastična jedna knjiga, ali suština je u tome da oni sve fenomene ove prirode objašnjavaju putem volumetrijskih ili zapremjenskih vibracija tog nekog prasupstrata, pri čemu se u režimu disanja, ovdje imamo animaciju, pri čemu se po osama prostornim formiraju stacionarni valovi, sad u zavisnosti od koherencije njihove saglasnosti, harmonika ovih s onim, nastaju svi fenomeni ove prirode. Vrlo interesantno da je i sam Tesla lično, da bi objasnio rad svoje kule Wardenclyffe, poslužio se gotovo identičnom analogijom i prikazuje zemaljsku kuglu na koju je priključena pumpa, gdje kad vi pritisnete ovaj klip, tog momenta trenutno svi ovi manometri pobodeni po cijeloj zemaljskoj kugli trenutno pokazuju isti otklon. Vrlo interesantno. Inače, Sankija, nemamo puno vremena, uglavnom znanja su fantastična, procenjuju se na preko 12.000 godina, neki čak idu do 33.000, pa su prenošeni usmenim putem i tako dalje, do prvih indijskih skripta, sanskrita itd. Znali su za zlatni presjek, kakav Pitagora, hiljadama godina ranije, evo vam definicija zlatnog presjeka, njihova. Zatim transformacija zlatnog presjeka u broj pi, odnosno po defaultu sva linearna kretanja se transformišu u vrtložna i praktično kako se nakon samo nekoliko iteracija triangulacijom dolazi od zlatnog presjeka do broja pi. Nevjerovatno. Brzina svjetlosti 1 sa fi minus 0,5, to vam je fi je malo fi zlatni presjek. Gravitacijona konstanta G vam je 2 sa c na fi. C je brzina svjetlosti, fi je zlatni presjek na kvadrat. Tačno na 10 decimala. Prije pa neki i 5.000 godina.
Stvarno su bili fantastični, znali su sve parametre mase, radijusa, svih elementarnih čestica, protona, elektrona, neutrina, Planckovu masu, dimenzije svemira, radijus svemira, masu svemira, nevjerovatno, ali sve je to tu i što je najinteresantnije, izračunato je sve elementarnom matematikom, ono klasično plus minus podijeljeno puta i korijenovanje. Kraj priče. Nema integrala, nema diferencijala, a rezultati su tu. Hiljadama godina pre moderne nauke, čak i recimo Planckove konstante do koje se došlo relativno nedavno u odnosu na njih. Naravno i mi imamo naše istraživače napredne, našeg doktora Šimatovića, koji je u jednom od svojih radova izložio svoju analizu gdje je pokazao da pored ove transverzalne komponente polja električnog i magnetnog postoji i ova longitudinalna komponenta, odnosno skalarni val uzdužnog titranja etra. Još detaljniju analizu je dao na jednoj od konferencija Tesla and Friends, gdje je jednim sofisticiranim matematičkim aparatom izvršio analizu ove verzije Maxwellove i na kraju se ipak pokazalo da je njegov zaključak da je u pogledu postojanja nekarcijanskih valova Nikola Tesla očito je bio u pravu. Hvala gospodine Šimatoviću, to je sigurno tačno. Idemo dalje. Ja sam opet se okrenuo više ka drevnim znanjima i u mom radu Akaša, izvor vremena, prostora i materije, dao sam najkraću formulu prelaza, odnosno transformacije nemanifestovanih u manifestovane fenomene koji se tamo u Sanki objašnjavaju tako da je Akaša jedno beskonačno mirno polje, odnosno fenomen koji je unikatan, harmoničan, kako da kažem, i kad se pojavi prva nesimetrija, treptaj ili neka promjena, najmanje treperenje, kako god mi to nazivali, javljaju se fenomeni redom, koje oni imaju odgovarajuće imena, vaju, kala i tako dalje. U stvari radi se o pojavi nekih poremećaja koji prelaze u ritam, ritam prelazi u sekvence, sekvence u cikluse i zapravo kombinacijom tih vibracija, različitih formi, interferencijom, satreperavanjem, objašnjavaju se sve strukture po njihovim terminima, a koje naša nauka poznaje recimo kao vreme, kao prostor i kao materija. Sad, ako je zakon tih promjena tih ritmova u srazmjeri zlatnog presjeka, dobijemo zapravo ritam stvaranja, odnosno kreacije. Na bazi takvih analiza i povezivanja koherentnosti ritmova tog poremećaja supstrata može se direktno povezati sa nastankom sile, jer se pokazuje da je sila zapravo se javlja tamo gdje postoji gradijent koherencije. Sad, u skladu s tim šta se s čim usklađuje, mogu se uspostaviti i izvršiti mapiranje tih osnovnih fundamentalnih sila, tako da je u skladu s tim postalo jasno zašto imamo svega 4 fundamentalne interakcije i zašto je naša realnost kvantizovana. Pa kvantizovana iz prostog razloga što koherencija može postojati samo u stabilnim režimima. Ja kad sam ovo pročitao, bilo mi je drago jer sam ja autor od prije 30 godina modela kvantizovane gustine energije, gdje isto to pokazuje tu kvantizovanost i za domen materijalni, a i za duhovni aspekt naše realnosti. U skladu sa takvim razmatranjima možemo se zapitati gdje bi sad bila ta peta sila, je li ta hipotetična koju uvodi moderna nauka, ta kvintesencija. Pošto ona ne može biti nova faza u prostoru, niti nova čestica, ona zapravo mora biti ispod metrike vremena kakvu smo uspostavili. Dakle, kvintesencija bi bila koherencija same Akaše u manifestaciji. Odnosno, u formalnom smislu to bi bila oscilacija potencijala, a ne polja. Dakle, opet se vraćamo na Tesline ideje i na uvide moderne kvantne fizike. Dakle, već sada se nazire moguć povratak etera u nauku, zato što je eter u suštini izbačen, zato jer je bio previše materijalan. Međutim, savremena fizika ipak zna i priznaje da vakum nije prazan. Vakum ima energiju i to, vjerovali ili ne, energija vakuma, znači mi u svakoj tački prostora, po saznanjima naše moderne kvantne fizike, ta energija je 10 na 113 džula po kubnom metru. 10 na 113 je broj sa 113 nula, tako da je tako nešto teško zamisliti, međutim možete to sebi malo bolje pojasniti na internetu, samo potražite pojam
vakumska katastrofa. Dakle, i naučnici se tome čude, ali to je jednostavno ono na što nam ukazuju i drevna znanja. U svakom slučaju, etar bi se mogao vratiti u nauku, ali kao nešto što je struktura mogućnosti, a ne medij u nekom klasičnom konvencionalnom smislu. Zašto? Pa zato što nam Aharonov eksperiment pokazuje da potencijal postoji kao najfundamentalniji fenomen ove realnosti, ali potencijal ne nosi energiju, ne stvara silu, ali uslovljava fazu i time uslovljava ishod, što je identično svojstvima etra koje smo definisali kao strukturu mogućnosti odnosa. Dakle, ako peta sila postoji, ona ne djeluje u Akaši, već u etru kao njegovoj dinamičkoj projekciji ispod vremena, a iznad čistog intenziteta, iako dublje od gravitacije. Prema mom modelu, odnosno modelu čiji sam ja autor, taj etarski fenomen Teslin je na kvantnom nivou 9, koji je, kao što vidimo, u skladu sa ovim analizama drevni ispod nivoa fotona i kao kvantnog nosioca elektromagnetnih reakcija, a opet iznad nula Prakriti kao elementarnog kvanta Akaše. Tako da sve se slaže i da bi to bilo jasnije, ja sam se poslužio drevnim znanjima, sažetim u, recimo, zbornik radova Svijest naučni izazov 21. vijeka, zbornik radova dr. Dejan Ratković, dr. Đuro Koruga i naravno Tanka Sankije Gopala Širivansani. Na bazi tih informacija uzeo sam za osnov dve kosmogonije, Daskalosovu i Upanišadsku. One su potpuno identične i opisuju na identičan način strukturu tih viših formi egzistencije, samo koriste različite termine. Tako da sad, zahvaljujući tome, možemo svakom od tih fenomena i tog nemanifestovog ili duhovnog aspekta stvarnosti, svim tim fenomenima možemo pripisati realne fizičke parametre koje zna naša savremena nauka. To su valna dužina, frekvencija, masa, radijus itd. itd. Ja sam to iskoristio da bi ono što nam je govorio Tesla i što je dobro dokumentovano konkretno u njegovom patentu prenos električne energije, kanadski patent, broj taj i taj, on preporučuje za upotrebu valove od 6 Hz do 20.000 Hz, što u suštini predefiniše fenomen na kvantnom nivou 9. Ja sam ga u čast Teslinu, pošto je on autor tih reči, te rečenice i definisanja tog opsega elektromagnetnih valova, nazvao Teslinim valovima, a inače koristi se u praksi i eteron i ima drugih nekih naziva, mikrolepton itd. itd. Za mene je to stabilni objekat kvantnog nivoa 9, pa nek se zove kako god hoće. Znači, to je po Teslinim definiciji. Isto tako Tesla na bazi svojih istraživanja, prvo teorijski, on određuje gustinu etarskog fluida i na bazi razlike u brzinama svjetlosti, u vakuumu i zvuka dolazi do teorijske vrednosti od oko 10 na minus 27 grama po centimetru, a 3 godine kasnije kada je napravio onu lampu koja možda izdrži 3-4 miliona volti, onda je to izmjerio i eksperimentalno i dobio vrednost oko 10 na minus 26, što je veoma blisko obzirom na red veličine, i na taj način Tesla je u suštini definisao i gustinu, odnosno poziciju u dijagramu ovog svog etarskog fluida i njegov elementarni kvant nosioc. Otprilike identičan princip, idemo za kvantni nivo, niže, suptilniji fenomen, to je prema Sanki objekat koji su oni nazvali mula prakriti, to je zapravo koren prirodni, odnosno koren supstanca ili korijen materije. Znači, to je najfundamentalniji neki fenomen po njihovim tumačenjima. Ta mula prakriti ima masu od oko 10 na minus 51 kg, što po postulatima modela odgovara kvantnom nivou plus 10. Na isti način, prema definicijama Akaše, što je otvoreni prostor, atmosfera ili esencijalni fluid koji ispunjava kosmos, zapravo to savršeno odgovara fenomenu na kvantnom nivou minus 10. Prema tome, opet drevna znanja nam definišu fenomen na suptilnijem kvantnom nivou od etra, to je suptilni fluid, Akaša, čiji je elementarni kvant čestica mula prakriti. Tako da sad imamo formiranu hijerarhiju tih, možemo reći slobodno, subfotonskih fenomena koji izmiču zvaničnoj nauci, jer nauka je, kao što znamo, u toj suptilnosti stigla posljednji fenomen koji nauka može da detektuje, meri, je foton. Sve suptilnije od toga je
su neki kvarkovi, ali to su sve hipotetični fenomeni. Bližimo se kraju. U principu možemo vidjeti da eter i akaša nisu isto, iako se često smatraju sinonimima i jednostavno se mijenjaju u prevodima, međutim vidi se da je akaša zapravo preteča etra, odnosno eter je grublja forma akaše. Grafički to izgleda ovako. I ovdje možemo vidjeti da na bazi te hijerarhije koju smo izgradili na bazi drevnih znanja, moderne fizike i naravno Teslinih uvida, možemo vidjeti zašto je taj Tesla toliko važan. Pa pogledajte gdje je Tesla i njegove etarske tehnologije su smještene praktično u središte naše apsolutne stvarnosti, bukvalno na sudaru materijalnog i duhovnog aspekta. Tako da Teslini valovi, longitudinalni valovi potencijala zapravo predstavljaju neku spregu, vezu ili most između materije i duha, odnosno spiritualnih fenomena. Drugim riječima, Tesline tehnologije nam povezuju nauku i duhovnost direktno, jer su, evo ih ovdje gdje se oni nalaze. Tako da možemo reći na bazi svega ovog što smo rekli, da je Tesla po apsolutno pravu, njegovi longitudinalni talasi nisu klasični talasi, nisu energija koja putuje, već su modulacija potencijala, a potencijal ne putuje, on se konfiguriše. I kao zaključak, na bazi svih mojih 40-50 godina istraživanja, ja mogu da kažem da Aharonov bomb eksperiment dokazuje da fizička realnost nije iscrpljena poljima i silama, već da uključuje dublji nivo prostor vreme kontinuuma, što se savršeno poklapa sa idejom etra kao dinamičke mogućnosti manifestacije vakuma i kvintesencijom kao njegovim kosmološkim izrazom. Hvala mnogo na strpljenju.